गोय फॉरवर्ड पक्षाचे संघटन सरचिटणीस दुर्गादास कामत आणि उपाध्यक्ष डॉक्टर रेणुका डेनिस डिसिल्वा हांनी आयोजित केलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत सरकाराच्या धोरणांचेर आणि प्रशासकीय कारभाराचेर खर टीका केली. गोंयकार, स्थानिक तरणाटे आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचेर सातत्यानं अन्याय जाता आणि सरकार जनतेचे प्रश्न सोडवपाक अपयशी थारल्याचा आरोप तांणी यावेळार केलो. पक्षाची संघटनात्मक बळकटाई आणि येवपी राजकीय मुद्द्यांचेर गोई फॉरवर्ड पक्ष खंबीरपणानं आवाज उठयतलो असो निर्धार तांणी व्यक्त केलो. यात्रेच्या पयलीं एक प्री यात्रा अशी लोकांमदीं वचपाची आनी समजून घेवपाचें, यात्रे टायमार सोल्युशन दिवपाचें. सो बेसिकली संकल्पना. सो हाजी आमी सुरवात करतात कुशावती डिस्ट्रिक्ट या हातूंतल्यान आमी सुरवात करतात. फर्स्ट फेज जी कुशावती डिस्ट्रिक्ट आणि मागीर एखादी चवथ जावन किंवा असेंब्ली सेशना नंतर साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोंयची मागीर जातले ठरयल्ले प्रमाणे. 22 ऑगस्टाक सावर्डे मतदारसंघ, तो म्हणल्यार फाल्यां, थंय आमचे जबाबदारी दिल्ली आसा आमचे ब्लॉक अध्यक्ष बाब निलेश आनी ताची पुराय टीम, निलेश नायक. 23 ऑगस्ट काणकोणा दौरो जातलो. थंय आमचे जे वर्कर जे आसात, आमचे सिनियर लिडर आसा, ते अजूनय फिल्डार ते मिटिंगो चालू आसा. ते बाब सिनियर लिडर आमचे चीफ प्रशांत बाब नायक आनी तशेंच आमचे विकास भगत आनी आमचे उमेश तुपकी जे आमचे ब्लॉकाचे अध्यक्ष आसात, तांची वांगडी सगळे ते थंय ताची ग्राउंड वर्क करतात. 24 तारखेक जातली केप्यां. थंय आमचे पक्षाचे जे बरे मागपी आसात बाब सुरज बाळ्ळेकर हांचेर जबाबदारी दिल्ली आसा. 26 तारखेक जातली ऑगस्टाच्या कुरचड्यार आनी हांगा आमचे बाब जे विशाल आसात आमचे ब्लॉक अध्यक्ष, तशेंच बाब दत्तराज आनी ताचे पुराय वांगडी जे आमचे ब्लॉक आसा ते सारखे कामाक झटिल्ले आसात. आनी 27 तारखेक जातले सांग्यार. हांगा आमचे जे ब्लॉक अध्यक्ष आसात बाब संतोष गांवकर, आमचे स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर बाब रुमाळ बाय फौजिया, आमचे युथ प्रेसिडेंट जे सांग्या वयल्यान आसात बाब मेशू डिकोस्टा, हे सगळे जाण पुराय जाण सांग्यार लागिल्ले आसा. आनी पुराय डिस्ट्रिक्टाची जबाबदारी म्हणून आमचे जे पक्षाचे उपाध्यक्ष आसात बाब विकास भगत हे ओव्हरसी करतात या कुशावती डिस्ट्रिक्टाच्या आमच्या विजय बाबाच्या दौऱ्याचेर. आता हे दौरो करपाक खार जेका नांव आमी दिला जय गांव थंय हांव. आता लोक म्हणटले अशें कितें, म्हणजे बेसिक संकल्पना अशी दवरली आमच्या अध्यक्षान की गांवांनी वचप, तर लोकां कडेन मेळप, चायेचेर हाजेर वचप, गाड्यांचेर बसून वर्करांच्या घरांत जावन देवळांनी, चर्चींनी, मस्जीद, मार्केट प्लेस अशा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर जे आमचे ब्लॉक ठरयतले, जे आमच्या ब्लॉकांक आमी पूर्ण दिल्ले आसा पावर की तुमी ठरया त्या प्रमाणे आमी येतले. सो पुराय दीसभर अशे एक मतदारसंघ म्हणजे 22 तारखेक सावर्डे, 23 तारखेक काणकोण, 24 तारखेक केपें, 25 तारखेक आमचो मंगळार आशिल्लो दीस रिपब्लीक डे, सो तो एक दीस ब्रेक घेवन 26 तारखेक कुरचोडे आनी 27 तारखेक सांग्यार अशें आमी हे दवरिल्ले आसा. आनी गांवांनी वचून लोकांचे प्रश्न आयकून घेवप. आनी हे आमकां नवीन न्ही आमचे अध्यक्ष बाबीचे सदस्य. फाटले तुमी पळयला जाल्यार 3 वर्सां जेन्ना विधानसभेचे सेशन येताले तेन्ना वचून लोकां मदीं गेले आनी जितले पर्यंत काडून जाता विशय, ते मागीर कॉलिंग अटेन्शन हातून आसूं, 0 आवर आसूं, क्वेश्चन आसूं, अनस्टार्ड क्वेश्चन आसूं, डिमांड्स आसूं, हाफ एन आवर डिस्कशन आसूं, खंय ते घुसोवंक मेळटा थंय तांच्यांनी इश्यू घेतिल्ले आसा आनी इश्यू तडेक लायिल्ले आसा आनी सरकारा कडल्यान रिजल्टूय हाडिल्ले आसा. हांगा आमचे मदीं कांबळे बाबा आसा, ताणें स्वता कितलेदा विशय आमी तडेक लायले स्वता पळयल्ले आसा. सो बेसिक संकल्पना जी आसात जय गांव थंय हांव, की लोकां मदीं वचून गांवांनी वचून गांवगिऱ्या वाठारांनी आज असे कितलेशे गांव आसा सावर्डे बागान किंवा सांग्यार, काणकोण इंटेरियर रिमोट, जंय अजूनय सारखे उदक ना, रस्ते ना. सो अशे एरियांनी वचून लोकांची समजूतकाय घेवप, वांगड्यान समजून घेवप आनी ते इश्यूंचेर सूक्ष्म कशें काडून जाता. तर आमचे जर मुखार सरकार येतले तेन्ना जर कशे तरेचे आमी हे सोल्युशन दिवंक शकता ते यात्रे टायमार दितले. म्हणून हो पत्रकार परिशद घेवपाक कारण म्हणल्यार लोकां पर्यंत मेसेज पावोवपाक की 22 ते 27 मेरेन कुशावती डिस्ट्रिक्टाचो दौरो जातलो. आनी हे जे मतदारसंघ हांगा आमी काय कंटेस्ट केले हाच्या पयलीं काय ना, पूण